السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودجاجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة وأمن وإيمان وخير الأوامر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أغلى نعمة حلت بساحة. نحمده أن جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة على هذه الحولية المباركة، فنسأل المولى كما جمعنا أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يقضي حوائجنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يكشف كروبنا وأن يسهل مطلوبنا بجاه النبي محبوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الداعي إلى الله Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, yang mana beliau berasal aslinya dari Hadramaut Yaman. Sedikit tentang beliau. Beliau ketika di Yaman adalah salah satu dosen di salah satu universitas, dan beliau pula dikenal kalau di tempat kita disebut dengan tuan guru, orang alim. Dan setiap harinya, setiap minggunya beliau mengadakan pengajian di beberapa masjid. Dan melihat jamaah yang Masya Allah sekarang ini mungkin kurang lebih dengan jamaah beliau ketika mengadakan pengajian ketika beliau masih berada di negeri Yaman. Lebih tepatnya beliau lama tinggal di Aden, meskipun beliau asalnya dari Hadramaut. Kita sering mendengar dan membaca qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ketika ziarah kubur wali-wali Allah, orang-orang soleh, kita membaca salam, Salamullah ya sadah minar rahmani yaghshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum. Dan biasanya setiap kali habis sembahyang fardu dibaca Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, yang ada di hadrah Basaudan, panjangnya itu. Dan ada zikir lihibdil iman, supaya iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kamati. Zikir ini berbunyi La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, sampai habis. Dan ada kitab yang mana kitab ini tidak asing lagi, terutama untuk santri-santri pondok pesantren, apalagi untuk warga Martapura yang kebanyakan yang mungkin belajar di pondok pesantren. Masya Allah, kitab ini Sulamut Taufik, adalah kitab Sulamut Taufik. Nah, semuanya ini adalah karya-karya atau karangan-karangan daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan tamu mulia kita di malam hari ini, beliau adalah salah satu cicit beliau, Habib Murtada bin Abu Bakar
bin Tahir bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Tahir. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di tengah-tengah kita, kehadiran para habaib yang lainnya, tuan guru yang lainnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Beliau memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan dengan beberapa kali membaca salawat serta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman. Dan kita dengan berkat iman, berkat Islam ini kita berada di dalam ketenangan, kedamaian, dan pula kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, bersyukur lagi, ditambah lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dikumpulkan Allah di tempat yang penuh barokah ini dan dalam acara haul yang penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah, sebagaimana Allah mengumpulkan kita dalam acara di tempat yang penuh barokah ini, kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah mengabulkan segala hajat, keinginan, cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pula memohon kepada Allah berkat perkumpulan kita di malam hari ini, Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, halus ganal dosa mudah-mudahan dihapus oleh Allah, dan mudah-mudahan segala aib kita, kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Qara al-qari qaul al-Mawla jalla wa ala ala inna awliya Allah la khawfun alayhim ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. هذه الآيات تبرهن على هذا المقام الرفيع. أولياء الله أي أحباب الله، أقرباء الله جل وعلا، يعني الأقرب إلى المولى جل وعلا. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء لا خوف عليهم، لا يخافون يوم أن يخاف الناس، سواء كان خوف في الدنيا أو خوف في البرزخ أو خوف يوم القيامة. حياتهم ليست كحياتنا، هم يعيشون في بشرى المولى جل وعلا. Baru saja kita dengarkan barataan Al-Qari membaca ayat ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang artinya, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, yang dimaksud dengan wali-wali Allah di sini adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim, mereka sedikit pun tidak merasa takut. Dan sifat mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sedikit pun mereka merasakan ketakutan di hari yang dimana kebanyakan manusia ketika itu merasa takut, makhluk ketika itu merasa takut, tetapi bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala lahumul busyra, sedikit pun mereka tidak merasakan ketakutan. Mereka berada di dalam kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita. Mereka selalu berada dalam busyra, kegembiraan daripada Allah Subhanahu wa taala. فلا ينتقل الواحد من هذه الدار يوم أن ينقله الله إلا وقد بشره بمقعده من الجنة، فيزيد محبة في لقاء الله، فيحب الله سبحانه وتعالى لقاءه. Dan ayat ini menjelaskan pula tentang keistimewaan kedudukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Mereka memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka sudah mendapatkan kegembiraan di antara kegembiraan yang mereka dapat daripada Allah,
Sebelum mereka meninggal dunia, mereka sudah melihat tempat mereka di dalam surga, sehingga mereka tambah rindu, tambah ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kematian. Kenapa? Karena sebelum mereka meninggal dunia, mereka sudah melihat surga dahulu. Jadi mereka tidak sedikit pun merasa ketakutan maupun kepada kematian. وإذا كان لهم أزواج، لهم أولاد، لهم صغار، لهم أحباب يخافون عليهم في هذه الحياة من الوحدة، من الشتات، من الضياع، قال مولانا جل وعلا قال مولانا سبحانه وتعالى تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. قالوا أنهم يبشر الولي، يبشر الصالح أن لا خوف على أولادك، أنت الآن تنتقل من هذه الدار إلى دار أخرى، نحن سنرعاهم، وأن هذا سيتزوج وهذا سيكبر وهذا سيبني بيت وهذا سيعمل هكذا. يبشر بما سيكون ليس له فقط، وإنما لأهله، لأبنائه، لأحبابه، فلا يخرج من هذه الدار إلا وهو مطمئن القلب بهذه البشرى. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mendapatkan kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggal dunia, mereka sudah melihat surga. Dan jikalau mereka ada kekhawatiran untuk anak cucu mereka, mungkin mereka kepikiran, mungkin kita kepikiran awal meninggal dunia kayak apa kena anak, kayak apa kena bini, kayak apa kena cucu. Tapi bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka penuh diberikan ketenangan, kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga istri mereka, anak-anak mereka pun sudah Allah Subhanahu wa taala jaga. Kenapa? Karena memandang sang wali tadi, supaya wali tadi selalu mendapat kabar gembira. Jadi anaknya, keluarganya, bininya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. قال مولانا جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى في علم الله القدير، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وينهم؟ تتلقاهم الملائكة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, mereka yang sudah kami tetapkan dalam ilmunya kami, maksudnya dalam ilmunya Allah, mereka sudah ditetapkan untuk mendapatkan kebaikan, al-husna. Mereka dijauhkan daripada segala kesusahan, penderitaan, dan mereka di hari akbar, di hari akhirat, mereka akan mendapatkan kabar gembira yang telah dijanjikan kepada mereka. Wa tatalaqahumul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat mengatakan kepada mereka di hari akbar, hari kiamat kelak, mereka yang sudah di dalam ilmunya Allah, di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebaikan, menjadi wali, mendapat surga. Mereka dijauhulaika anha mub'adun, dijauhkan daripada hal yang tidak baik, terutama daripada api neraka. Dan mereka mendapat sambutan daripada malaikat dengan ucapan, inilah surga yang telah dijanjikan untuk kalian dan kalian mendapatkannya. Haula wa man yuhibbu haula muhibbuhum mahbubu yahsul lahu al-matlubu wa huwa bihim sa'idu wa fi'luhu sadidu. Mereka yang cinta kepada wali-wali Allah, mudahan kita bujuran cinta kepada wali-wali Allah. Mereka yang cinta kepada wali Allah, mereka pun mahbub, mereka pun dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun akan mendapat matlub yang mereka cari, dan mereka akan selalu hidup dalam kegembiraan. Sa'idu, mereka gembira, bahagia. Kenapa? Karena berkat mencintai wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. فهؤلاء القوم كما جاء في الحديث أنتم شهداء الله في أرضه. مثل هؤلاء أصحاب الحولية ذكرهم الناس بالثناء، ذكرهم الله، ذكرهم الناس
بالحسن في هذه الحياة إذن هم كذلك، لأن النبي يقول أنتم شهداء الله في أرضه. ولذلك ترون عندكم عادة هنا في أثناء الدفن أو بعد الدفن يقول اشهدوا له بالخير أو اشهدوا إنه من أهل الخير، لكن واجعل لي لسان ذكر في الآخرين. إذا كان الناس فقط يشهدون له بالخير حتى يكون شهداء الله في أرضه وفي وقت الوفاة، فهؤلاء ذكرهم على طول مئات السنين عشرات السنين والناس تذكرهم بالخير. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لم ينطق هذه الألسن إلا لتشهد تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi Allah. Wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala meskipun meninggal dunia ratusan tahun, puluhan tahun, tapi masih banyak orang-orang yang menyebut kebaikannya. Ini tanda kewaliannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun adat kita di sini, kata Habib, biasanya habis menyembahyangkan atau ketika hendak menguburakan kita sama-sama isyhadu annahu min ahlil khair, annal mayit min ahlil khair. Bagus itu. Tapi untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala, pujian-pujian manusia kepadanya yabqa, tetap kekal ratusan tahun, puluhan tahun tetap orang-orang memujinya. Siapa sebenarnya yang menggerakkan lisan mereka sehingga mereka selalu memuji wali-wali Allah meskipun meninggal dunia sudah puluhan tahun, ratusan tahun? Ini untuk membuktikan bahwasanya memang mereka adalah orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada'ullahi fi ardih. Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. وسلاطين الأمة السابقين ليسوا كسلاطين الآن، مثل إحنا ليس كسابقين وليس كأجدادنا فالسلاطين في السابق كانوا علماء، كانوا من أهل العلم، فكم من سلطان كان يحفظ البخاري، كم من سلطان كان يحضر دروس أهل العلم، فهم عند أهل العلم مثل مريد، مثل الطلاب. أهل العلم يرفعونه المنزلة العليا، ملوك على التحقيق وغيرهم ليس لهم من الملك إلا اسمه وحسابه. فكانوا في السابق وإن كانوا أهل سلطة لكنهم يعرفون لأهل العلم مقدارهم، يبذلون كل ما بوسعهم في خدمة أهل العلم مثل ما سمعنا في صاحب الحولية. Raja-raja dulu, kata Habib, raja-raja dulu, pemimpin-pemimpin dahulu itu berbeda, sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Beda apa sama? Beda. Pemimpin dulu dengan pemimpin sekarang, raja dulu dengan pemimpin sekarang jauh berbeda, kata Habib. Begitu pula ulamanya pun berbeda, kata Habib. Ada sama juga. Ulamanya pun ya Habib. Belain ulama sekarang dengan ulama bahari belain. Kalau raja-raja dulu, pemimpin-pemimpin dulu itu mereka alim, bebujuran alim. Ada yang sampai kata Habib di antara raja, di antara pemimpin bahari itu ada yang hafal Sahih Bukhari. Wah, ini adalah misalnya, mohon maaf, gubernur, bupati, presiden hafal Bukhari ada. Nah, wallahu a'lam lah. Wallahu alam. Jadi mereka itu memang alim, memang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, dan mereka pun ikut hadir di majelis ilmu. Kada sesekali dua kali aja, kada setiap pengajian mereka sering ikut pengajian itu pemimpin bahari, raja-raja bahari, dan mereka mendudukkan ulama nih, para pemimpin. Mereka mendudukkan ulama itu paling tinggi derajat. Yang bujur-bujur raja aja mereka adalah ulama. Dan mereka sebagai salautin, sebagai pemimpin, sebagai raja, mereka berada di bawah para ulama. Sebagaimana yang Habib dengar tentang Raja Sultan Tahlilullah, yang sedikit beliau dengar, beliau ini adalah orang yang sangat menghormati dan menghargai dan mengangkat derajat para ulama.
Dan memang seharusnya seperti itu kata Habib, karena derajat ilmu itu adalah derajat yang sangat tinggi. وحتى لا يفهم الكلام خطأ، لا يزال هذا الخير فينا وفيكم وفي سلاطيننا وفي حكامنا، هذا موجود، وهذا باقي لنا قضية المحبة، أحب الصالحين ولست منهم. لا زال في كثير ممن تقلدوا مناصب في السلطة إلا أنهم يحبون أهل الخير، يحبون العلماء، يساعدون العلماء، يعني يقدمون كل ما بإمكانهم لتذليل الصحاب أمامهم، وهذا يبقى لهم كما يقول الإمام الشافعي، ومع أنه من أهل الخير ومع أنه من الصالحين، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. Biar tidak salah paham kata Habib, kebaikan itu zaman Bahari banyak sampai sekarang pun masih ada, ujar Habib. Pemimpin-pemimpin, raja-raja Bahari itu mereka mendudukkan ulama paling tinggi derajatnya. Maka sampai sekarang pun kata Habib, banyak pemimpin yang masih cinta kepada ulama, yang menghargai ulama, membantu dakwahnya ulama, masih banyak. Jadi orang Bahari banyak kebaikannya, kita pun kata Habib sampai sekarang mendapat, masih ada kebaikan yang masih dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka cinta, para pemimpin-pemimpin kita kan banyak yang cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh. Dan memang cinta kepada orang soleh ini perlu. Bahkan Imam Syafi'i sebagai ulama mujtahid, beliau mengatakan dalam salah satu syair beliau, uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'atan. Kata beliau, aku cinta kepada orang-orang yang soleh meskipun aku bukan orang soleh. Mudah-mudahan kata beliau dengan berkat cinta kepada orang soleh aku mendapat syafaat mereka. Nah ini para pemimpin-pemimpin kita alhamdulillah, meskipun ibaratnya tuh kada alim-alim yang sampai hafal Sahih Bukhari, tapi pemimpin kita alhamdulillah masih cinta kepada ulama, masih memperhatikan kepada ulama. Ujar Imam Syafi'i menyambutkan bait syairnya, wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Aku, ujian Imam Syafi'i kada katuju dengan orang yang gawiannya maksiat meskipun aku pelaku maksiat. اليوم إذا نظرنا لصلاتنا ما معنا شيء، زكاتنا صيامنا لا شيء، حتى لو رأيتموه صورة إلا أنه في كثير من الدخل، كثير من المبطلات. يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كله زلل، لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة. لكن معنا محبة الحبيب، محبة العلماء، محبة الصالحين. المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. أنت مع من أحببت كما قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. عبادة سهلة يسرها الله سبحانه وتعالى لمن يسرها له، لمن وفقها له، لأن هذا عاد المحبة للصالحين عطاء من الله، ما تشترى بالمال ولا بالتصنع ولا بغيرها، وإنما يقذفها الله في قلوب العباد. فنسأل المولى أن يجعلنا من المحبوبين عنده وعند نبيه وعند أوليائه الصالحين. آمين 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 يا رب العالمين. Cinta kepada orang-orang soleh alhamdulillah sampai sekarang tetap ada, kata pemimpin-pemimpin kita tetap ada cinta kepada orang soleh. Dan masalah cinta ini kata Habib, ini hal yang sangat luar biasa dibanding dengan amal-amal kita kata Habib. Kita kalau kita perhatikan sembahyang kita kayak apa? Bujur juga kah sudah? Namun bujur juga kadang kita banyak kada khusyuknya dalam sembahyang. Syarat rukunnya pun kadang kurang terpenuhi. Kalau syarat rukunnya terpenuhi kadang sembahyang kada khusyuk. Dan kita juga sembahyang kada rajin-rajin banget kayak ulama Bahari. Begitu pula kita puasa kita, amaliyah kita, zikiran kita kada banyak. Tetapi yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, hati kita bujur-bujur cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, wali-wali Allah, orang-orang soleh. Maka dengan kecintaan tersebut insyaallah kita pasti akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Sampai-sampai kita perlu menyadari kita ini sedikit amal. Sampai-sampai pada tuan beliau mengatakan, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Rabb ma ma'na amal.
Ya Allah, wahai Tuhanku, ma makna amal kami ini kadida amal. Kadida amalan. Wa kasbuna kulluh zalal. Gawian kami ini banyak tasalahnya. Lakin lana fika amal tuhyil 'idhamar rahmah. Tapi kami masih punya harapan, angan-angan terhadap Engkau ya Allah, memberikan kami kebaikan di hari yang mana Engkau membangkitkan manusia. هذا تواضع من حبيب عبد الله بن حسين والا قل لهم اعماله كم هي اعماله، لكن هذا الكلام لنا هو يتكلم بلسان حال ابناء الزمان. هذا ما معنى شيء، ما معنى شيء. يقول الشيخ عمر بامخرمه دورت في قشاش هذا يعني الاشياء الباليه، الاشياء الموجوده أشياء موجودة في البيت من ملابس من كتب من دورت يعني فتشت بحثت في قشاشي حصلت فيه ماشي وجدت ما فيه شيء. يلا بشيء بلا شيء، نسأل من الله يعطينا شيء بلا شيء، يعني بلا عمل نقدمه. دورت في قشاشي حصلت فيه ماشي، يلا بشيء بلا شيء. كما القول هذا حق الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر، يا ربي ما معنا عمل مع أنه أعمالهم كثيرة، كذا كذا من قيام الليل، كذا كذا من الصلاة على الحبيب، كذا كذا من الذكر، كذا كذا. لهذا هم يتكلمون بلسان حالنا نحن اللي ما عندنا لا قيام ليل ولا قراءة قرآن ولا شيء من هذه الأذكار. Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal. Ini ketawaduan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kalau kita perhatikan tuh mana beliau ibadah beliau luar biasa. 25.000 kali salawat la ilaha illallah, 25.000 kali luar biasa. Tapi beliau berbicara tentang kita sebenarnya yang paling pantas untuk mengatakan itu, kita ini kadida bisian amal. Tidak ada punya amal baik kadida kita. Yang amal baik kita pun banyak cacatnya, banyak rusaknya, sehingga kada pantas dikatakan kita ini punya amal. Tapi kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan ketika kita dibangkit daripada kubur kita. Tuhyil 'idhamar Ramah. Begitu pula Syekh Bamah beliau mengatakan, aku mencari, kata beliau, mencari di barang-barang di rumah, ternyata mafishi, tidak ada menemukan apa-apa. Tapi beliau mengharap kepada Allah, ya Allah, berkat yang kadida biisian apa-apa nih, nah mudah-mudahan pian berikan kebaikan nantinya ya Allah. Nah tapi kita berkumpul di tempat ini, tentunya kita memiliki kecintaan pertama kepada Rasulullah SAW, dan kemudian sahabat, keluarga, dan para wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada mereka, kita masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, al mar'u ma'a man ahab, al mar anta ma'a man ahbabta. Dikumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Amin. جلستنا هذه برهان، دليل، علامة على صدق هذا الكلام اللي احنا نتكلم فيه. يلا هذا صاحب الحولية قبل 300 سنة، اليوم ما شاء الله حبايب مع أساتذة مع علماء مع محبين، ناس كلهم جاءوا محبة فيه، ما حد يعطيهم شيء، جاءوا محبة في هذه ثمرة قربه من الأولياء، قربه من العلماء، قربه من الصالحين. ده شيء بسيط اللي نشوفه الآن مثل هذا، في البرزخ أكبر، ويوم القيامة أعظم وأكبر وأفخر من هذا هو دليل اجتماعنا اليوم، وهذه الحولية وهذا الذكر اللي ما نسوه. كم من ملوك قد نسوا ما حد يعرفهم، ناس من قابر الأزمان آلاف السنين مئات السنين، كثير من السلاطين يذكرهم ولا أحد يسوي لهم شيء ولا أحد يزور قبورهم. زيارة مثل هذه الضرائح، إقامة مثل هذه الحوليات هي دليل على صدق محبة هؤلاء للأولياء والعلماء، وإلا لما أبقى الله ذكرهم حتى هذه الساعة. Sebelumnya ulun bertakun, ini haul yang keberapa ya? Berapa ratus tahun? 400 tahun. Allahu Akbar. Jadi yang di hauli malam hari ini meninggal dunia beliau kurang lebih 400 tahun yang lalu. Nah, kita berkumpul, kata Habib, mengadakan acara ini, mahaul ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya orang ini memang orang baik. Dengan apa? Dengan berkat karena beliau sebagai raja, sebagai pemimpin
beliau dekat dengan wali-wali Allah. Beliau cinta dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga kebaikan beliau pun sudah 400 tahun masih dikenal orang sampai sekarang. Kalau kita perhatikan berapa banyak, kata Habib, raja-raja yang dulunya raja sekarang sudah dilupakan. Disebut aja ada, diziarahi aja ada. Tapi luar biasa, perkumpulan kita malam hari ini membuktikan bahwasanya beliau memang raja yang dekat, raja yang cinta kepada ulama, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun memuliakan beliau. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم آمين آمين. وفي الحاضرين أجمعين، ويبارك فينا وفي الحبايب وفي الأساتذة وفي العلماء وفي ذرية هذا المتوفى. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يخرج منهم العلماء والعاملين والأولياء والصالحين، وأن المولى سبحانه وتعالى ببركة هذه الحولية وبركة هذه الذكرى، بركة صاحب المولد صلوات ربي وسلامه عليه، يرفع عنا وعنكم الأذى والبلاء وجميع أنواع المصائب والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. نسأل المولى سبحانه وتعالى يحبب إلينا الإيمان، يزينه في قلوبنا، يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نسأله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب من يقربنا إلى حبه، ونسأله أن يرزقنا حب الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وحب الأولياء وحب الصالحين، واجعلنا محبوبين، اجعلنا في قلوبهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إن لم نكن أهل لعطائك فأنت أهل لعطائنا، إن لم نكن أهل لكرمك فأنت أهل للكرم، إن لم نكن أهل للمغفرة فأنت أهل للمغفرة. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، بحق اسمك الكريم تكرم علينا، بحق اسمك الرزاق ارزقنا، بحق اسمك الرحيم ارحمنا، بحق اسمك الغفار اغفر لنا. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاء ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا دين الإسلام والإيمان توفانا عليه. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور، رب استجب لي أمين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك ملنا طويل، فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فامنون بفك الغلال لمن بذنبه رهين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذيين واختم بأحسن الختام. إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين، ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. نسأل الله أن يرحم هؤلاء وأن يتقبل صالح أعمالهم وأن يرحم أمواتنا وأمواتكم وكل من في هذه التراب، يرحمهم المولى سبحانه وتعالى بواسع مغفرته بواسع رحمته، يجعلنا وإياهم جميعا من المرحومين. اللهم اجعلنا مرحومين، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا أبصارنا أبداننا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ادخل أعمالنا ونياتنا ومقاصدنا في أعمال ونيات ومقاصد السلف الصالحين، لا تخلفنا عنهم يا رب، لا في سيرة ولا في سريرة ولا في ذات ولا في صورة ولا في دنيا ولا في برزخ ولا يوم القيامة. فيا رب فالحقنا بهم يا ربنا، رب فانفعنا ببركتهم، اهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو. اللهم صل عليه.